इसे मना जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वो बिन लादेन का कम्पाउंड किधर है? इस तरफ ही है? अच्छा अच्छा, দেখছেন মানুষ সাহায্য করতে শুরু করছে। ओके, अच्छा तो मतलब यही रोड से आगे। ठीक है, शुक्रिया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाय पी के आया। पता है मेरे को, मैं यही रोड से गया था इससे पहले। नहीं 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 नहीं, मैं खाना खा के आया। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत। नहीं नहीं, चाय भी पिया। वो एक भाई के साथ हम लोग बहुत गपशप किए थे, चाय भी पिया। मैं पीछे से चाय पिया, खाना वाना खा के जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस गिलगित की तरह जा रहा हूँ। गलत आ गया, इधर से रास्ता बंद है। रास्ता बंद है? আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আরও একটি ব্লগে। আর এই যে রুমটা ছিল এটা তো গতকালকে ছিলাম, যারা আগের ব্লগ দেখছে তারা জানবে, বাট যারা নতুন আসবে তাদেরকে বলে দেই এটার ভাড়া দিছে হচ্ছে পাকিস্তানি রুপিতে 2000, যা বাংলাদেশি টাকায় 800 থেকে 850। আজকে হলো বুধবার 9 তারিখ এপ্রিল, আর আমি আছি হচ্ছে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ শহরে। আপনাদেরকে আজকে নিয়ে যাব হলো যে কারণে মূলত আমার এখানে আসা অ্যাবোটাবাদ শহরে, সেটা হলো ওসামা বিন লাদেনের যে বাড়ি, সেই বাড়ি দেখানোর জন্য। এটা নিয়ে অনেক কনক্লুশন আছে। এখন বাজে প্রায় দুপুর 1টা, কারণ আমি ঘুম থেকে উঠছি অনেক দেরি করে, ফ্রেশ হইলাম, এখন রওনা দেই। আর এই হলো আমার বাইক, দেখি পেট্রোল আছে কিনা। থাকার কথা, আমি প্রায় ফুল ট্যাঙ্কি করছিলাম, বাকিটা বুঝে দেখা যাক কি হয়। তো আগে যাই আর আপনাদের সাথে বিষয়গুলো শেয়ার করতে থাকি। আগে নিতাম সাইকেল, এখন নিতে হবে হচ্ছে মোটর সাইকেল, এই হলো পার্থক্য। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। अभी जा रहा हूँ बालाकोट, नारायण कागान, चिलास, गिलगित उस तरफ। अच्छा, आपने वो यूट्यूब का लैंग्वेज दिया? अच्छा अच्छा, लिखिए नोमैडिक बांग्लादेश। शुक्रिया, दुआ कीजिए। अभी जाएंगे? हाँ हाँ, वो गिलगित की तरह। बरसाती है? हाँ बरसाती है। ओ मतलब क्या ना, ठंडे के लिए, सर्दी के लिए? सर्दी के लिए नहीं, बारिश के लिए। बारिश हो रहा है उधर? बारिश आसपास तो शुरू हो गई। देखते हैं, जब कोई बंदोबस्त तो करना ही होगा। बिस्मिल्लाह। সকাল সকাল একটা টেনশন বাইরে গেছিল, সেটা হলো হোটেলের মধ্যে দেখলাম আর কি যে পুলিশ ভাই আসলো, পরে আমি আবার কইলে আয় হায়, এই না আবার পুলিশের ঝামেলা ফেসে গেলাম। তো জানি না, এখন পর্যন্ত ঠিক আছে, বাকিটা আল্লাহ ভরসা। আর উনি বললো আর কি যে বৃষ্টি হইতেছে নাকি, এখন নাকি বৃষ্টির সময়, এই জন্য দেখা যাক কি করা যায়। তো এই হলো অ্যাবোটাবাদ শহর। আমি প্রথমবার আসলাম এখানে, আগে কখনই আসা হয় নাই, এই সুযোগে দেখে নেন আপনারাও। আমার নিজের বাংলাদেশে ছিল হচ্ছে পালসার বাইক, তো ওই বাইক আর এই বাইকের গিয়ার সিস্টেম অন্যরকম, 4 গিয়ারের বাইক, তো এই জন্য মানে কেমন কেমন লাগে। আকাশের অবস্থা দেখেন,
তো আমি এই টাউনে প্রবেশ করলাম, এটাকে বলা হচ্ছে বিলাল টাউন। এই জায়গাতে অ্যাবোটাবাদের বিলাল টাউন শহরেই আর একটু সামনে, এখান থেকে 1 কিলোমিটার আগে যাইতে হবে। আমি জাস্ট গুগল ম্যাপ ফলো করে করে যাইতেছি আর কি। এই সেই ছোট্ট টাউন যেখানে বিন লাদেন বসবাস করতো। এখন তো প্রায় সব কিছু নর্মাল হয়ে গেছে, এমনকি মানুষও নাকি শুনে টাসকি খেয়ে গেছে। তারাও বিশ্বাস করে নাই যে এইখানে তার বসবাস ছিল। অনেকে বলে যে না, এটা তথ্য ভুল, এগুলো সব মিথ্যা, বিভিন্ন ধরনের কিছু আর কি। তো যাই, গিয়ে দেখি, আগে দেখি, তারপর আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। এই সেই মনে হয় জায়গা। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वो बिन लादेन का कॉम्पाउंड किधर है? इस तरफ ही है? अच्छा अच्छा, দেখছেন মানুষ সাহায্য করতে শুরু করছে। ওকে, এইটা যেন এখন একটা ট্যুরিস্ট স্পটের মতো হয়ে গেছে। স্থানীয় মানুষরাও জানে যে এইখানে যদি কেউ ক্যামেরা নিয়ে আসে তাহলে তার উদ্দেশ্য একটাই, শুধু এইখানেই যাবে, আর কোথাও যাবে না। না, এর ऐसे मत बताओ, মানি মানি। আমার যদি ধারণা ভুল না হয় তাহলে এই সেই কম্পাউন্ড। দেখি এখানে কাউকে পাই কিনা। হ্যাঁ, कौन सा जहाज? जहाज गिरा था। जहाज गिरा था? अमेरिका का जहाज गिरा था। जहाज अमेरिका का जहाज यहाँ पर ही गिरा था। अच्छा। हाँ, मनी, ये कौन सिखाया आप लोगों को? চলেন মোটরসাইকেল থেকে বিন লাদেনের ঘরের ভিতরেই নিয়ে রাখি। এই হলো জায়গা। तो यही से स्थान। तुम्हारा घर किधर है? कहाँ पर? तुम्हारा माँ बाप को बुलाओ। ये तुम्हारा भाई है? नहीं। तो ये कौन है? हैं? এই প্রথমবার এরকম অবস্থায় পড়লাম যে বাচ্চারা এরকম শুরু করছে টাকার জন্য। ये कौन सिखाया आप लोगों को कि अगर बाहर से बंदा आते हैं तो इनको पैसा मांगो? कौन सिखाया? तो ये था उसामा बिन लादेन का घर? कौन सा घर थे? ये कौन तोड़ दिया? हेलीकॉप्टर कहाँ पर गिरे थे? जंगल में नहीं गिरा था, इधर गिरा। कहाँ पर? घर के ऊपर गिरा। घर के ऊपर गिरा था? हाँ, तो इसलिए। अच्छा, ये घर कौन तोड़ दिया? हाँ? घर को कौन तोड़ दिया? पुलिस वाला है तो। अच्छा, ये पूरा एरिया था? है अच्छा अच्छा। এই সেই স্থান। মূলত এই যে ঘরটা যেটা দেখছেন এটাই ছিল হচ্ছে বিন লাদেনের ঘর। এখন সবকিছু হচ্ছে একেবারে ময়লার আবর্জনা, বাড়িঘর বলতে কিছুই নেই। এই যে বাচ্চাটা বসে আছে, এটা হচ্ছে বাড়ির যে কলাম হয় না, এরকম কলাম ছিল। বাকিটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এইখানকার বাচ্চারা বললো আর কি যে এখানে কোথাও একটা হেলিকপ্টার, সম্ভবত ওই পিছন থেকে আর কি। আমি একটা ভিডিওতে দেখছিলাম হেলিকপ্টার, যেটা হচ্ছে পিছনের যে প্রপেলার হয়, পিছনের যে পাখা থাকে, ওই পাখাটা মূলত নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে যে ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার ছিল আমেরিকার, 2টা হেলিকপ্টার আসে, যেটা আফগানিস্তানের জালালাবাদ থেকে, যেটা আমি ইউটিউবে থেকে দেখলাম আর কি। তো আমি সব থেকে বড় আশ্চর্য বিষয় এইটা যে 2টা হেলিকপ্টার আসছে, এখানে মানুষরা বলতে পারে না
দেখছেন এটা পুরো কম্পাউন্ডটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে, মানে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে আর কি। এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ঘরগুলি সবকিছু কিন্তু একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এখন আর এটার মধ্যে অস্তিত্ব বলতে কিছুই নাই, একটা খোলামেলা একটা মাটি ছাড়া আর কোনো কিছুই নাই। আর দ্বিতীয়ত বিষয় হচ্ছে যে আমার ভিতরে একটা প্রশ্ন এটাই যে এটা কিভাবে সম্ভব যে 2টা হেলিকপ্টার এখানে আসবে আর এখানে স্থানীয় মানুষরা বলতেই পারবে না, মানে বিষয়টা কি রকমের। আর দ্বিতীয়ত বিষয় হচ্ছে যে এখানকার স্থানীয় কিছু মানুষের কথা বলছিল, ওরা বলল যে না বিন লাদেন ছিল না, এটা অন্য কেউ। আমি কোথাও একটা ইন্টারভিউ তো দেখছিলাম যে পাকিস্তানের যে কর্মকর্তা আছে উনিও বলতেছে যে না আমরা তো এরকম দেখি নাই, এটা কিন্তু পুরো সম্পূর্ণ জায়গাটাই ছিল হচ্ছে ওই যে আপনার ওয়ালে ব্লক করা ছিল। ওনাদের তথ্য মতে যে এখানে একজন সাধারণ মানুষের বসবাস ছিল, কোনো বিন লাদেন টাদেন এরকম কিছুই ছিল না। আর এই ছিল হচ্ছে তার বাড়ির কম্পাউন্ড, যেটা উনি নিজেই কিনে নিছিল। এবং আমি আরেকটা যে তথ্য দেখলাম যে উনি মানে অল্প কয়েকজন বসবাস করতো, কাউকে আসতেও দিত না, কাউকে যাইতেও দিত না, তারাই শুধু বসবাস করতো এই কম্পাউন্ডটার মধ্যে। মোটামুটি বড়সড় একটা কম্পাউন্ড দেখতেই পাচ্ছি। একজন ভাই আছে, দেখি ওনার সাথে কথা বলা যায় কিনা। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है भाईजान? आप यहाँ पर ही रहते हैं? अच्छा अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद मासूद, बांग्लादेश से आया। तो मैं पाकिस्तान ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। बहुत दिनों से एक शौक था अगर यही जगह पे आएंगे। तो यही था उसामा बिन लादेन का घर? जी यही कंपाउंड था। ये पूरा एरिया? ये सारे एरिया उन्हीं का कंपाउंड है और वो उस टाइम पे यहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं था। अच्छा, ये साइड वाला घर वगैरह कुछ नहीं था? कोई घर भी नहीं था सर, यही कंपाउंड हुआ करता था उस टाइम। अच्छा, और मैंने सुना है कि हेलीकॉप्टर गिर गया था एक, ये कौन सा साइड में हुआ था? इसका कुछ आइडिया नहीं क्योंकि वो वाकया जो था ना वो रात के टाइम पे हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ, मैं भी यही कॉन्फ्यूज कि 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पर आके ऑपरेशन कर गया और यहाँ पर किसी को पता ही नहीं था। वो बस इंटेलिजेंट बेस ऑपरेशन था, तो किसी को क्या पता चला। तो ये घर घर वर वो जमीन ये सब तोड़ दिया कौन, की हुकूमत नहीं तोड़ दिया? गवर्नमेंट के साथ से बस वो इस जगह पे कब्जा हो गया, अभी उनके पास ही है। अच्छा, तो अभी ये हुकूमत का एरिया है? जी ये उनके पास ही है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी बस तो ऐसे कुछ नहीं है, बस ये जगह खाली प्लॉट वगैरह, बस इधर बच्चे वगैरह खेलते। हम लोग यहाँ पे बस टाइम पास करते हैं। नहीं टाइम पास के लिए तो ज़्यादातर नहीं आते, बस सिर्फ इस गली में इधर पास है हमारा घर है और यहाँ पे नमाज के लिए जाते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह। 1:30 बजे नमाज होने वाली है तो जी ठीक है, शुक्रिया। कोई खिदमत करे। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। তো এই ছিল হচ্ছে এখানকার স্থান। বাড়ি ঘরের অবস্থা দেখেন, কিছুই নাই এখন, অস্তিত্ব বলতে কিছুই নাই। ওই ভাইটা বলল যে এখন এটা তো খালি পড়ে আছে, সরকার যদি এটাকে একটা পার্ক বানিয়ে দিতে পারতো তাহলে হয়তো বা আমাদের বাচ্চারা খেলাধুলা করার একটা সুযোগ হইতো আর কি। তো ইন্টারেস্টিং বিষয়, এখানে একটা মানুষ এত বছর পর্যন্ত ছিল কেউ জানতো না। আর আমেরিকা তাকে ধরার জন্য মানে তাদের ইন্টেলিজেন্স তথ্যর যে সর্বোচ্চ প্রক্রিয়া আছে তারা ওইটা ব্যয় করছিল। এখন অনেকে এটা বিশ্বাসও করে, আবার অনেকে করেও না। আমার মোটরসাইকেল আজকে বন্ধ হইতেছে কেন বুঝতেছি না। এই যে বাড়িঘরগুলো এগুলো নাকি রিসেন্টলি তৈরি হয়েছে, আগে ছিলই না এখানে বাড়িঘর, এই জন্য মানে অপারেশন নাকি করতে পারছে খুব সহজে। এই স্থানটা আরো বেশি সুন্দর লাগতো যদি না আরো আগে আসা যাইতো, অথবা ঘটার ঠিক পরপরই। আর ওই ভাই আমাকে বললো যে তাদের কাছে এরকম কোনো তথ্য নাই আপাতত যে মূলত ওই এখানকার অভ্যন্তরীণ মানে ভিতরে কি হয়েছিল। তার কারণ হলো এই যে ঘটনা ঘটার পরে প্রায় 48 ঘন্টা পর্যন্ত সাংবাদিক পর্যন্ত অ্যালাউ করা নাই, এই জন্য অনেকে জানেও না, জাস্ট মানুষের মুখে মুখে শোনা কথা থেকে যায় আর কি। আর এইসব বিষয় নিয়ে মানুষের কথাও বলতে চায় না। আমি হোটেল থেকে বের হয়ে প্রথমে ভিডিও বানাইতে পারি নাই, কারণ ওইটা ছিল হচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া।
এই পাশ দিয়েও, বাট এইখানে মানে কোনো সমস্যা নাই। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে কতটা নিকটে ছিল হচ্ছে পাকিস্তান আর্মির ক্যান্টনমেন্ট। জানি না, কারণ এগুলা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সব হয়তো, তারাই ভালো জানে কি হয়েছিল না হয়েছিল। জাস্ট চিন্তা করলাম অ্যাবোটাবাদ আসলাম, আর এই জায়গাটা মিস করি কি করে, সেই উপলক্ষে আসা আর কি। তো এখন যাব হচ্ছে প্রথমে মানসেরা, মানসেরা থেকে হচ্ছে বালাকোট। আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন যে কয়েক বছর আগে ভারতীয় মিডিয়াতে সারাক্ষণ কথা হতো বালাকোট, বালাকোট অ্যাটাক, বালাকোট হামলা, বালাকোট হামলা, এরকম করতো আর কি। ওই বালাকোটের উপরে যাব। বালাকোট হচ্ছে পাহাড়ের উপরে। চলে আসলাম হলো মানসেরা যাওয়ার যে মেইন রোড, ওইটাতে। জাস্ট শহর থেকে বের হই, দেখতেই পাচ্ছেন কি অবস্থা শহরে, প্রচণ্ড রাশ গাড়ি। আবার টেনশনও লাগে, কারণ নর্মাল গাড়ি না, কখন না আবার কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, এই জন্য সবসময় কেয়ারফুল থাকি আর কি। বিদেশের বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটানো তো আরও বেশি সমস্যা হয়ে যাবে। এখানে দেখা যায় মেডিকেল কলেজ আছে, নাম কি ফ্রন্টিয়ার মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কলেজ। আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং বিষয় কি জানেন, এই রোডের নাম হচ্ছে N90, কি নাম, N35 KKH, কারাকোরাম হাইওয়ে। আপনারা যারা কারাকোরাম হাইওয়ের কথা বলেন, এটা ওই ওই কারাকোরাম হাইওয়ের সাথে অ্যাক্সেস হয়েছে। বাট এই অঞ্চলটা ভালো, কিন্তু যখন আমি বেশাম বা কোহিস্তানের যে জায়গা, ওইখানে যখন যাব তখন দেখতে পারবেন যে কারাকোরাম হাইওয়ে কাকে বলে। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। बांग्लादेश से? बांग्लादेश। हाँ जी, हम अफगानिस्तान से आ गया। अफगानिस्तान से आया अभी। आया हुआ है मेरे के। जी जी, तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ठीक ठाक। मदद किएगा। खाना खा के आया। खाना है। जी जी, हमारे साथ किएगा। शुक्रिया कसम से। शुक्रिया, बस अभी खाना खा के आया। অবস্থা দেখেন, গুগল ম্যাপ ফলো করে কই থেকে কই আসতেছি, কই যাইতেছি। জাস্ট গুগল ম্যাপ আমার যেদিকে নিয়ে যায় আমি এদিকেই যাইতেছি, নিজেও জানি না এই রাস্তাঘাট লোকেশনের জায়গার নাম কি। বিভিন্ন বাজার ঘাটের ভিতর দিয়ে যাওয়া লাগতেছে। মেজাজটা কেমন খারাপ লাগে চিন্তা করেন। গুগল ম্যাপ দেখাইতেছে এই রোড দিয়ে যাইতাম যাইতাম যাইতাম, আসলাম, আসার পরে এখন আবার বলতেছি যে না, পিছন দিয়ে ঘুরে যাও। কেমনটা লাগে মাঝে মধ্যে। পাকিস্তানে গুগল ম্যাপ মারাত্মক সমস্যা করে। হ্যাঁ, এই দেখো অবস্থা, চাবি না দিয়া স্টার্ট দিতেছে। ওয়েলকাম টু মানসেরা। ও সামনে আবার চেকপোস্ট নাকি, ও টুল প্লাজা। মোটর সাইকেলের জন্য কোনো কিছু দরকার নাই, বাস সিধা চলে যান। পিছনে পুলিশের গাড়ি ছিল, আমি জাস্ট কাইটে আইসা পড়ছি। একবার পাইলে এলো আপনাকে স্কট দিতে হইব, আপনাকে স্কট দিতে হইব। আরে ভাই, তারা ছাড়তেই চায় না, এটা কেমন কথা। আমি জাস্ট পুলিশের থেকে কাইটে পড়ি আর কি।
এখান থেকে আপনি দেখতে পারেন মানসেরা শহর। পাহাড় থেকে সমতল ভূমি অত্যন্ত সুন্দর লাগে, উপভোগযোগ্য। ও, এটা একটা টুরিস্ট স্পট। উপরে কি আছে? সম্ভবত এটা মনে হয় পাকিস্তানের পতাকার স্থান, বাট পতাকা নাই, অথবা লাইটিং স্থান হবে। ওই পাশের স্থানগুলিও। এই যে দেখেন, টুরিস্টদের জন্য ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাম্যান আছে দেখা যায়। সমগ্র কেপিকেই হলো ওই যে পিটিআই, ইমরান খানের পার্টির পতাকা। সমগ্র কেপিকে অঞ্চলই হচ্ছে মূলত টুরিস্ট এরিয়া। ওই যে ওখানে লেখা আছে চায়খানা মানসেরা। এখান থেকে ভিউ দেখেন, কত সুন্দর ভিউ, মাশাআল্লাহ। উপরে লেখা আছে মানসেরা। ওয়ালাইকুম সালাম। ঠিকঠাক, कैसा है भाई? আলহামদুলিল্লাহ। ठीक है। জি জি, लगा किधर से आप? बांग्लादेश से? বাংলাদেশ। वीडियो बनानी है आपको? बना ले, मसला तो नहीं है। कोई बात नहीं, बने बने। ये भी मनसेरा, ये भी मनसेरा। मसला टॉप है ये। अच्छा, वो ये मनसेरा टॉप। हाँ यहाँ से पूरा व्यू मिलते। जी, पूरे मसले व्यू उधर से मिलता है आपको। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই পাশে হচ্ছে মনসেরা, আর পিছনে যেখানে আসছি ওইটা। ये बाजार है, शेयर बाजार। আর এটাকে হচ্ছে তারা উঁচু স্থান বলে, এখান থেকে সমগ্র মনসেরা দেখা যায় আর কি, এই জন্য। आप कब आए मन को? मैं पाकिस्तान आया, ये मेरा दूसरी बार, इससे पहले भी मैंने आया था। अच्छा, अभी आप किधर जा रहे हैं? अभी जा रहा हूँ नारायण कागन। अकेले? साथ किसी लेके आए ना? नहीं, अकेला मजा है। अच्छा, ये भाई यहाँ पाकिस्तान से लिया अपनी या वहाँ से लिया? हाँ, ये इस्लामाबाद से 1.5 महीने के लिए रेंट पे लिया। हो रहा है हमारे साथ जगह आपको कुछ खाना नहीं नहीं, मैं खाना खा के आया, मैं खाना खा के आया। आए? मेरे बात से नहीं, मैं खाना खा के आया। बात है भाई, कोई जी चाय जी क्या? जी जी, वो अभी चाय तो पिए ना। चाय पी सकते हैं, चलिए आगे जाते हैं। अच्छा, चाय आए? आप आगे जाइए, आप आगे जाइए, क्योंकि चाय के बिना हमारा जिंदगी नहीं जाती। कैसे लोग कैसे इधर के? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बहुत हैं। अच्छा, पिए किसी ने? हाँ, मैं एक्चुअली साइकिल में ट्रैवल करता हूँ, तो सामने बहुत ज़्यादा पहाड़ है ना, इसीलिए साइकिल में इस्लामाबाद छोड़ के ये मैंने रेंट पे ले लिया। चले आए वहाँ बैठ के। जी जी। তাদের সাথে বসে একটু চা পান করি, কারণ এমনি তো রাইড দিতে দিতে আসে না, মোটর সাইকেলে রাইড দিল না কেমন জানি মানে বিরক্ত লাগে, এই বসে থাকা, আর কোনো কাজ নাই। বাইসাইকেলে তো মনে করেন প্যাডেল দেওয়া যায়, এই একটা জিনিস ভালো, কিন্তু যে পা ঘুরাইতেছেন, শরীর টরিল টায়ার্ড হয়ে গেছে, তারপর একটু ভালো লাগে। বাট মোটর সাইকেলে বসে রয়েছি, বোরিং বোরিং লাগতেছে আমার। এই দেখেন, এগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের স্কুল, তারা হচ্ছে ব্যাগগুলো পিছনে ঝুলায় রাখে, স্কুলের গাড়ি আলাদা। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, এখানে লেখা আছে দ্য ল্যান্ড অফ ভ্যালিস। ওকে, এখানে প্রচুর ভ্যালি আছে দেখা যায়। আমার এখনই মেরে দিতে নিছিল। এই দেখেন, ল্যান্ড অফ দ্য ভ্যালিস, ল্যান্ড অফ ভ্যালি, খুব সুন্দর সুন্দর ইয়াস। ওরে টু 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 টু। শুক্রিয়া। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मसूद। मोहम्मद मसूद। जी जी, अल्लाह अकबर। यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं? वही, नहीं, आप करते क्या है? मैं बस दुनिया घूमता हूँ, वही। मतलब वैसे कोई लाइफ चाय।
चाय है ना जी। जुनाइद दुरू थोड़ी चाय भाई आप लोग कौन सा जबान बोलते हो यहाँ पर? वो हिंद को कितने दूर तक चलते हैं? बालाकोट तक? बलकोट में हिंदू है कश्मीर रासम ओए कश्मीर में भी? ओए तू जगह जा जाना मैं ना ना थोड़ी चाय भाई कश्मीर में तो कश्मीरी भी है, आप कश्मीर में कश्मीरी जबान भी है। कश्मीरी भाषा में मैच करती है এটা সত্য যে বাইসাইকেলে ধীরে ধীরে গেলে হয়তো বা অনেক মানুষের সাথে ইন্ট্রোডাকশন হইতো, বাট মোটরসাইকেলে এরকম না যে হয় না। কারণ আমি এখন যে রাস্তা দিয়ে যাইতেছি, এই যে রাস্তাঘাটগুলোতে প্রচুর দোকানপাট, এখানে কারোর সাথে হয় না। কিন্তু যখন আমি একটু রাশ এরিয়া থেকে দূরে যাব, ঠিক তখনই কিন্তু আমিও ড্রাইভ স্লো করব, তখন হয়তো মানুষের সাথে গল্প টল্প করবো ইত্যাদি। তো এখানে দুইজন ভাই, তাদের সাথে রাস্তায় দেখা পড়ে, চিন্তা করলাম তাদের সাথে চা পান করে। ভাই আপনার নাম? उमर मलिक उमर मलिक। आपका? ফার জাভেদ। ওনার নাম হচ্ছে উমর মালিক আর ওনার নাম হচ্ছে ফার জাভেদ। তো গল্প করতে করতে পরে চিন্তা করলাম তাদের সাথে একটু চা পান করি। এই যে চা চলে আসছে, কারণ এখন আর টেনশন নাই, ইঞ্জিন আমাকে নিয়ে যাবে, বসতে পারবো, গল্প করবো। কিন্তু আর কয়েকটা দিন, মানে 1-2 দিন যাওয়ার পর এটার পাবেন যে মূলত মোটরসাইকেলে মন্দ না একেবারে, তো সব কিছুই ভালো লাগবে। তো ঠিক আছে, চাটা পান করে তারপরে আবার বালাকোটের দিকে যাই। আজকে রাত যাপন করবো হচ্ছে বালাকোটে। আর আকাশের অবস্থা দেখেন, দোয়া করি যেন বৃষ্টি না হয়, কারণ ভ্রমণে আমার একটা জিনিসই পছন্দ না, সেটা হচ্ছে বৃষ্টি। বাকিটা আল্লাহ ভরসা। ফারাজ ভাই বলতেছে চা নাকি খুবই মজা, বলতেছে চা আছে, তো ট্রাই করে দেখি কেমন। এই রে, हाँ जबरदस्त चाय, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा हुआ है। কথা সত্য বলছি, খুবই মজাদার চায়। আর তারা কি কথা বলে জানেন? দাঁড়ান যাদেরকে জিজ্ঞাসা করি। তারা বলেছে हिंदको देखें কিভাবে भाई। हिंदको में कि 1-2 एक सेम ही होता है उर्दू जैसा? हर सिटी की अपनी अपनी है ना, यानी कि जैसे इख्तिबार की फिर इख्तिबार की लागे नहीं, जैसे कि आप मैच करती है वो, जैसे कि अभी क्या का किथो किथो हो, आपके वही तो मतलब आपको जबान में। किथू हाँ किथो, अच्छा। और कैसे है? ठीक है नहीं मतलब वो हिंदको में कैसे कहते क्या? ठीक है क्या हाल है ठीक है सेम ही है, नहीं थोड़ी थोड़ी मैच करती है वही तो। क्या हाल है और क्या हाल है কে হালে और কে হালে, তো এমন কোনো তফাৎ নাই, বাট দুই একটা জায়গাতে একটু একটু তফাৎ আর কি। এই অঞ্চলে পুরা এবটাবা থেকে ধরে মানসেরা, এমনকি কাশ্মীরের কিছু কিছু অংশ হিন্দকো শব্দ বলে, আর কাশ্মীরের সাথে নাকি অনেকটা মিল আছে। পাকিস্তানে প্রচুর ভাষা, বেলুচি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু, হিন্দকো, সারাইকি, কাশ্মীরি, গিলগিত মে শেনি, আরে ভাষার অভাব নেই, আরও আছে। কেপিকের মধ্যে মনে হয় 7-8টা ভাষা আছে। ठीक है, तो थोड़ा आगे जाते। हमारे दोस्त आ रही अच्छा वो हम तो पीछे रह गए थे हाँ। এতদিন শরীরের তেল দিয়ে চলতাম, এখন মোটরসাইকেলের তেল দিয়ে চলি। দেখি তেল আছে কিনা। তেল তো ভালোই আছে দেখা যায়। বালাকোট গিয়ে পরে তেল নিব। পাহাড়ের নিচে এরকম গ্রামগুলা দিয়ে যাওয়ার সৌন্দর্য অন্যরকম। এখানে জায়গায় জায়গায় আবার হোটেল, থাকার ব্যবস্থা আছে, কারণ সব হচ্ছে ট্যুরিজম এরিয়া। মাত্র শীত চলে গেছে, এখন মনে হয় বৃষ্টির সিজন আসবে, তারপরে আসবে হচ্ছে গরম। বাট এইভাবে ভ্রমণ করার মজাই অন্যরকম। সময় হয়ে গেছে মোটরসাইকেলকে খানা খাবার। मोटरसाइकिल किधर है? मोटरसाइकिल के खाबर दी 1000 का खाना खिलाओ मोटरसाइकिल को। मैंने सुना है कि आपका जो
पेट्रोल पंप आटो, इसका पेट्रोल अच्छा होता है जी। और दूसरा क्या पानी में साथ आता है? যে দোকান থেকে মোটরসাইকেল কিনছি ওই আমাকে ভাই বললো, ফয়সাল জন ভাই, যে আপনি আটক পেট্রোল পাম্প থেকে সবসময় তেল নেবেন, ওইটা ভালো। এই জন্য এখানে আইসা আটক পাইলাম। আটক আর অটক কে নামে? ও 957, हाँ 1000, 3.85 लीटर, 259। ओ यहाँ पे 4 रुपया 4.5 रुपया ज्यादा लग रहा है वो इस्लामाबाद से है। ठीक है, शुक्रिया। এখানে 4 টাকা বেশি, 4.5 টাকা, হ্যাঁ 4 টাকা বেশি আর কি পার লিটার। 3.85 লিটার অর্থাৎ 150 গ্রাম কম 4 লিটার 1000 রুপিতে আসছে। বাংলাদেশের কত আসে ধরেন, তাদের 1000 টাকা, বাংলাদেশে আসে হচ্ছে 400 থেকে 420 টাকার ভিতরে। তো নেই 420-30 এরকম। তো 420-30-এ আপনি তেল পাইলেন হচ্ছে 3 লিটার 850 গ্রাম অর্থাৎ 150 গ্রাম কম 4 লিটার। তুলনা করে দেখেন তো যে বাংলাদেশে দাম বেশি না পাকিস্তানে দাম বেশি? আমার মনে হয় পাকিস্তানে দাম কম। তেল একটু বইরা নিলাম কারণ সামনে হচ্ছে পাহাড়, তো ওই জন্য। রে ভাই, বালাকোট আসতে আসতে এখানে লেখা আসছে যে কাগান ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। কোথায় নারায়ণ, কোথায় কাগান, কই থেকে কই চলে আসছি। এই দেখছেন, এখন থেকে শুধু পাহাড়ে উঠতে হবে আমার, আর কোনো কাজ নাই। सलाम वालेकुम। ये जगह का नाम है कागन? ये कागन है और कागन सामने? अभी तो बहुत दूर है कागन। ओ, यहाँ पर आसपास में सब कागन कागन लिखा है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि शायद यही कागन है। नहीं नहीं, बाला अभी बालाकोट आएगा, बालाकोट से आगे नारायण, उसके बाद कागन। नहीं नहीं, पहले कागन आएगा फिर नारायण। अच्छा, तो मतलब यही रोड से आगे। ठीक है, शुक्रिया। हमारे लेग में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाय पी के आया। আশ্চর্য না, আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আমাকে একটা লোকেশনের কথা বলে দিতে, আর উনি আমাকে বলতেছে যে চা পান করানোর কথা। চিন্তা করে দেখেন যে মানুষের মন কতটা মানে ভালো হইলে তারপরে এরকম হতে পারে যে জাস্ট একটা লোকেশন জিজ্ঞাসা করা মাত্র বলতেছে আপনার এখন চায় পান করায়। মাশাআল্লাহ, এখন কাশ্মীর কাশ্মীর ফিল হইতেছে, ভারতের জম্মু কাশ্মীরের কথা বলতেছি আর কি। ও, সামনে গেলে আমাকে ব্রিজ পড়বে, ব্রিজের নাম হচ্ছে গোলধেরি ব্রিজ, তারপর আসবো হচ্ছে সোহাল ব্রিজ, তারপর হচ্ছে আয়ুব ব্রিজ। আমি মনে হয় আয়ুব ব্রিজ দিয়ে যাব। এখানে হচ্ছে সম্পূর্ণ ভ্যালি সৌন্দর্যটা আর্ট করে দিছে। দ্য নেম ইন সাইন পেইন্টিং এ জালিল আর্ট বালাকোট। আচ্ছা আচ্ছা, যিনি আর্ট করছে ওনার নাম হচ্ছে জালিল। দেখছেন সম্পূর্ণ যে এখানকার সৌন্দর্য আছে এটা। আর ওই উপর হচ্ছে বালাকোট টপ, সরি বাবুসার টপ। তারপর এখানে কিছু বিস্তারিত ছিল, এগুলো সব মনে হয় চলে গেছে আর কি। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন যে এই যে জায়গাটা বালাকোটে আমি চলে আসলাম মাত্র 2 দিনে ইসলামাবাদে থেকে। যদি আমি মোটর সাইকেলে আসতাম তাহলে কিন্তু আমার সময় লাগতো মারাত্মক, কিন্তু 2 দিনে চলে আসছি। সুবহানাল্লাহ, দেখছেন কি সুন্দর জায়গা, তাই না? পাহাড় থেকে মাশাআল্লাহ সব দিকে পাহাড়, মাঝখানে হলো ছোট্ট গ্রাম, আর পাশে আছে হচ্ছে কি নদী, দেখি তো গুগল ম্যাপে কি বলে। জানি না গুগল ম্যাপে কি হইলো। ও পাইছি, কুন্নার বা কুনহার নদী।
তারা মনে হয় কুন্নার বলে, কুনহার আর কুন্নার। তারপরে আছে হচ্ছে নীলাম, ঝেলাম, ওগুলো ওই পাহাড়ের ওই পাশে হচ্ছে ঠিক এই পাশে হচ্ছে আজাদ কাশ্মীর। তো দেখি কে কে বলতে পারেন যে আমি মূলত কোথায় কোথায় যাইতেছি। অবশ্য সাইকেল আমি এটা বলবো না সাইকেল মন্দ, বাট আমি যে সময়টার জন্য পাকিস্তান আছি ওই সময়টা আমি মোটর সাইকেলে যতটুকু অঞ্চল কভার করতে পারবো সেটা সাইকেল দিয়ে পারবো না, এই জন্য সাইকেল রেখে আসছি ইসলামাবাদে। দেখেন কত সুন্দর জায়গা, আহা হা হা, নিচে দিয়ে রাস্তা, উপরে এত সুন্দর সুন্দর পাহাড়, উপর থেকে একটা পাথর পড়লে একেবারে সব সুন্দর মাটি হয়ে যাবে। আল্লাহ এরকম যেন না হয়। ওই যে পাশে থাকা নদী, এটাকে হচ্ছে কুন্নার নদী বলা হয়, বা দারিয়া কুন্নার আর কুন্নার দারিয়া, জানি না তারা কিভাবে বলে। তো ওইটার পানি আসতেছে পাহাড় থেকে, দেখেন দুম্বা দুম্বা, তারপর হচ্ছে কি বলবো, মেষ বলা হয় নাকি খাসি বলা হয় এখানকার। এগুলা শরীরের পশম এত বড় হয়, এগুলা দিয়ে মূলত ওই যে কি যেন বলে, চাদর ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এখানে দেখা যায় বাচ্চাদের জন্য আবার খেলার পার্ক আছে, মানুষ এখানে পিকনিক করতেছে, টাইম পাস করতেছে ইত্যাদি। আর এগুলা তো আর আমার ইয়ে না, আমার জন্য ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওই যে দোলনায় দোলতেছে। বাট সুন্দর জায়গা, সুন্দর। সব থেকে বেশি হচ্ছে এইসব জায়গাগুলোতে আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে নিয়ে আইসা টাইম পাস করতে পারলে। সোলো ট্রাভেল মজা নেই এখানে। সোলো ট্রাভেল হলো পাহাড়ে যাওয়া, ক্যাম্পিং করা, মানুষের সাথে গল্প করা ইত্যাদি সবই করব, কারণ ওই দিকেই যাইতেছি ওগুলা করার জন্যই। क्या हाल है? আলহামদুলিল্লাহ ঠিকঠাক, জি আলহামদুলিল্লাহ। किधर जा रहे बस गिलगित की तरह जा रहा हूँ। हैं? गलत आ गए, इधर से रास्ता बंद है। रास्ता बंद है, मतलब नारायण कागन का रूट बंद है? हाँ, रात तो बंद है। क्यों, उधर बर्फ है? मैंने तो देखा रूट खोल दिया ना। अब रिसेंटली जान सकते हैं? तकरीबन अप्रैल, तकरीबन 10-15 दिन तो है ही है। तो मैंने सुना है कि वो रूट खोला है। खोल रहे हैं, मशीनरी लगी है, ग्लेशियर काट गया, अच्छा, काट रही है, लेकिन अभी रास्ता नहीं खुला। आपने आज 2-3 दिन के अंदर किया है और इससे पहले किया है? ये अभी की बात कर रहा हूँ, आज की बात। आज 2 दिन में तो शुरू हुआ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अभी मुझे वो कोहिस्तान का रोड से जाना होगा? उधर से जाना पड़ेगा। क्या हो गया था। यहाँ पर कितना दूर तक जा सकते हैं? यहाँ तो आप तकरीबन 80 किलोमीटर तक आगे जा सकते हैं, कागान तक। उसके बाद रोड बंद है। हाँ, उसके बाद बंद है। तो ये कागान में कुछ देखने के लिए कोई अच्छा जगह वगैरह है? तो असल जो है ना, उससे पहले शुगरान है, शुगरान जा सकते हैं आप। शुगरान है दूसरी साइड पे, वो देख सकते हैं। बांग्लादेश को जानते हैं? मैंने आपके झंडे देखे हैं। ये मैं बांग्लादेश से आया। मैं इससे पहले भी 2-3 महीने पहले मैं वो मुजफ्फराबाद गया था। तो यहाँ पर जो आता शीशा रोड है ना, उधर से नीचे गए थे। नहीं मुजफ्फराबाद से यही रोड से आया था। तो उस टाइम में भी बंद थे। बंद है ना? हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी शायद खुला होगा। नहीं, अभी मतलब तकरीबन 10 एक दिन लगेंगे, नारायण तक खुल जाएगा। फिर थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर जाके आप अबूसर टॉप से क्रॉस कर लेंगे, उस साइड से फिर जा सकते हैं आप। अच्छा, तो मतलब अभी बर्फ क्लीन हो रहा है। हाँ, मतलब बाकी बर्फ तो खत्म है, लेकिन जो ग्लेशियर आए ना, हाँ, ग्लेशियर हाँ, हाँ। उन्होंने ना बंद किया हुआ है। अच्छा अच्छा, बाकी बर्फ मेन रोड पे नहीं है, नीचे बर्फ। कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ नहीं जाते। तो अभी वो मुझे उल्टा वापस बीशाम जाना होगा, उसके बाद कोहिस्तान, अमृतसर से फिर आगे उधर से जाना है। उल्टा आ गया, क्या करूं। तो अभी वो यहाँ पर भी कोई काम नहीं है। अभी वापस जाना होगा। ठीक है, मनसेरा से वो बेशाम, बेशाम से बट्टाग्राम वही रोड से है। ठीक है, शुक्रिया। तो
थोड़ा पीछे ही जाते और क्या करें। आगे जाने का फायदा नहीं है ना, जब रास्ता बंद है। तो वैसे कगान तक जाना है तो जा सकते हैं आप। नहीं, क्या फ़ायदा है, क्योंकि मुझे तो ये सीधा से चिलस तक जाना था, वो तो नहीं हो रहा है अभी। इसीलिए तो पुलिस मेरे को बार बार कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद इन्होंने मुझे यही एडवाइस देने वाला था। ठीक है, शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी उर्दू समझते हो? हाँ, सब उर्दू आती है, सब अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह कब से अल्हम्दुलिल्लाह। आ रहे हैं? अस्सलाम मैं तो वालेकुम सलाम, मैं बहुत पहले आया, अच्छा, सब उल्टा हो गया। सलाम सब वालेकुम। उल्टा हो गया। भाई कह रहे कि रोड बंद है वो कागन के बाद। नहीं आगे कगान से किधर जा से आए सकते हैं हैं? आप। कगान नहीं नहीं, एक भाई कह रहे कि वो मेजो तो जाना है तो चिलस तक। तो जाए ना, कगान से पीछे वो डैम बना हुआ है, डैम बाइक पे जा का सकते हैं। रास्ता है, नारायण गाड़ियों का नारायण बंद बंद है। मोटरसाइकिल से जा सकते हैं? साइकिल से क्या जा- रह रहे हैं? ये बांग्लादेश तो आएगी। बांग्लादेश ना? जी जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कौन है? बांग्लादेश जिंदाबाद। तो वो भाई कह रहे कि वो रूट नहीं, टोटली वो भाई बंद है। वैसे हमारे यहाँ ये हम अपडेट रहते हैं। अभी वो ये गाड़ियाँ तो चाहिए। सामान तो मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, जा आप सकते श्योर हैं, हैं? बाइक से जा सकते हैं। बाइक तो जाता है, गाड़ियां बंद मैं उन्होंने कह रहे कि आप है। सही जगह ही उधर है, आप उधर से वापस जा रहे हो। वही आए तो। किधर इस्लामाबाद आपके से साथ आए? हाँ, अभी इस्लामाबाद से। मैं अकेला। कह रहे हैं ना, आप भी ऐसा करें ना, अभी इधर से सफर शुरू करें ना आप। जी। पहुंच जाओगे। अकेले ही है, वापस नहीं, क्यों रात को जा आप रहे हैं? सफर में जाए। करना। नहीं नहीं, रात नहीं, बस सामने जाकर रुक जाएंगे आज। रात को रुकना है ना, कोई वक्त आपका वो टाइम टेबल वो इशू तो नहीं है ना। नहीं नहीं, मुझे कोई टाइम का आप इशू नहीं। पारस तक चले जाएं अभी आज रात तक। अच्छा अच्छा, सुबह आप पारस से पीछे चले जाएं। पारस। पारस पारस स्टे करना। सामने आएगा बालाकोट, उसके बाद आएगा बारकोट 8 और पारस। किलोमीटर आगे पारस, बढ़ो। ये पारस। हाँ आप रात को उधर स्टे कर रहे हैं, जी जी। सुबह आप उधर से पीछे चले जाएं बस। सुबह आप कगान से पीछे काफी रास्ते है उधर, अभी मशीनरी लगी हुई है ना, नारायण का रास्ता ओपन कर रहे हैं वो। नारायण तक नहीं जा सकते, नारायण बंद है। अच्छा, कगान से पीछे काफी वो बर्फ वगैरह भी आपका अच्छे पूरे गए। वो तो है, मतलब मोटरसाइकिल जा सकते हैं ना। शोग्रान जाए, हम्म, वो तो ओपन है सारा। तो वही करते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे ठीक हो जाएगा। आप तो इधर से ही वापस जा रहे हैं, फिर क्या फायदा जाने का? नहीं, एक भाई कह रहे कि रोड टोटली बंद है, इसीलिए मैं सोच। वो दूर तक रोड वो खुला है। अभी इधर से तकरीबन कितना 80 किलोमीटर तक उन्होंने कह रहे कि 80 किलोमीटर तक ओपन वो तो है, बट उसके बाद जा चिलस तक जा सकते हैं ना। चला से उसको चला से दूसरे रास्ते से। अच्छा, तो मैं क्या फायदा, मुझे तो गिलगित जाना है, आप गिलगित जाना, वो इशारा है कराक्रम से जाना पड़ेगा। वो कोहिस्तान का रोड से, पाकिस्तान वाले। इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे तो जाना है गिलगित की तरफ, जा रहे हैं। तो उस साइड से ही जाना होगा क्योंकि रूट बंद है। इससे पहले भी मैंने आया था वो मुजफ्फराबाद से, वो जो आपने अभी इधर इस रास्ते से जाना चाहे तो वो आप जून जुलाई अगस्त इसमें से ये रास्ता वही करना है, इसीलिए। साइड से जाना। हाँ, इसीलिए तो वो भाई भी सही बात कहता है उनको। नहीं फिर उधर से, लेकिन उस इधर पर उधर से रात पर गिलगित जाना है, फिर उधर से। आप हाँ। जो रास्ता उधर से वो मुश्किल ही पड़ेगा कौन सा? वो वाला। कोहिस्तान वाला? नहीं नहीं नहीं, कोहिस्तान वाला रोड सही है। ठीक है। जी जी, मैं गया था, बट वही है कि रोड पे कभी कभी वो जो सीपे का काम कर रहा है वो बंद होता है 1-2 घंटा, स्लाइडिंग वगैरह वही है, बाकी सब ठीक ठाक है। जी, ओ यहाँ पर इसीलिए अभी कोई टूरिस्ट भी नहीं है, हैं? हाँ, जो बस शोग्रान तक जाते हैं वो है शोग्रान तक। मतलब हर होटल भी बंद है, टूरिस्ट भी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आप सब लोगों को, हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं रे बेटा। ওই প্রথম যে ভাই বলছিল উনি সঠিক বলছে যে কোনো লাভ হবে না, 80-90 কিলোমিটার মতো যাওয়া যাবে, বাট এই রোডটা সোজা চলে গেছে চিলাস নামে একটা জায়গা আছে যেটা আমি আমার গিলগিতের ব্লগে দেখাইছিলাম, ওইটা হলো 3 রাস্তার মোড়। তো এখন আমাকে কারাকোরাম হাইওয়ে দিয়ে যাইতে হবে, আর কোনো রাস্তা নাই। কালকে থেকে মনে হয় আমাকে অনেক দ্রুত ট্রাভেল করতে হবে আর কি, কারণ 300-400 কিলোমিটার জার্নি আছে। আর এখন ক্যামেরা বন্ধ করে আমাকে খুব দ্রুত গিয়ে মানসেরা পৌঁছাইতে হবে, মানসেরা গিয়ে থাকতে হবে। কালকে অলরেডি সময় কয়টা বাজে দেখেন, অলরেডি বাজে হলো কয়টা, 4:30, 4:34 বাজে।
তো এরা বলতেছে যে আপনি যাইতে পারেন। তো আমি তো ভাবছিলাম যে চিলাস পর্যন্ত যাবো, যখন বলছি চিলাস, পরে বলতেছে না চিলাস যাইতে পারবেন না, কারণ চিলাসের রাস্তা একেবারেই বন্ধ। কারণ প্রথমে আসে বরফ, বরফের পরে এই যে দেখেন ফ্যামিলি নিয়ে বাচ্চা নিয়ে তারা এখানে উপভোগ করতেছে। গ্লেশিয়ার বলতে কি মানে আমার ধারণা যেটা আর কি, বরফের পর এক ধরনের পিছলি তৈরি হয় না, এই পিছলি জিনিসটাই, ওইটা দিয়ে গাড়ি চাকা ঘুরে না, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যার জন্যে মূলত গাড়ি তো দূরের কথা, কোনো কিছু যেতে পারে। মোটরসাইকেল তো অবস্থা আরও খারাপ, কারণ 2 চাকা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, গাড়ি তো অন্তত স্লিপ কাইটা পিছিয়ে যাবে, নাহলে আগে যাবে। তো এই হলো সমস্যা। তো ঠিক আছে, মানসারে গিয়ে পৌঁছাই। এই সুযোগে আপনারা আজকে যা দেখতে পারলেন এইটুকুই। আমি যখন প্রথম গেছিলাম তখন এই রাস্তাটা ভালো ছিল, সম্ভবত মনে বৃষ্টির পানিতে রাস্তা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এটা হলো বাইপাস, মানে মানসেরা শহরটাকে বাইপাস করে তারপরে আপনি গিয়ে ওই কারাকোরাম, ও আপনাদেরকে বলা হয় না, এখন কিন্তু আমি যাব হলো কারাকোরাম হাইওয়ে দিয়ে, যে রিয়াল কারাকোরাম হাইওয়ে যেটা আছে ওইটা দিয়ে। ওইটাকে তো চাইছিলাম না করে ওই যে নারায়ণ কাকান হইয়া চিলাস, খুব সুন্দর সুন্দর জায়গা ছিল, কিন্তু যেহেতু রাস্তা বন্ধ তাই যাওয়া হলো না। দ্য হাজারা ইউনিভার্সিটি মানসেরা। ওকে, এখানকার যারা মানুষ আছে তাদেরকে বলা হচ্ছে হাজারা কমিউনিটি, আর যে গাড়িটা গেল এটা হলো হাজারা ইউনিভার্সিটির গাড়ি গেছে। मैं एक्चुअली बाईसाइकिल में ट्रैवलिंग करता हूँ, तो बहुत सारा मुल्क घूमा, तो ये पूरा पहाड़ वाला एरिया ना, इसीलिए मैंने मोटरसाइकिल ही। जी जी, नोमैडिक बांग्लादेश। जी जी, तो मैंने ये मोटरसाइकिल अगले 1.5 महीने के लिए किराए में ले लिया। हाँ हाँ हाँ, इस्लामाबाद से। मोहम्मद मसूद। जी जी, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। তো তারাও ট্যুরিস্ট, তো তারা মূলত মনে হয় ওইদিকে ঘুরতে গেছিল, এখন তারা রিটার্ন করতেছে। আমি একটা জিনিস বুঝি না, এই যে কোহিস্তানের রাস্তা যেটা, এই রাস্তাতে গুগল ম্যাপ সঠিক কাজ করে না, সেই সাথে এরা যে রাস্তা দেখায় এটা হচ্ছে ভুল রাস্তা। কারণ আমাকে এখান থেকে দেখাইতেছে হচ্ছে মোটরওয়েতে যাওয়া, মোটরওয়েতে মোটরসাইকেল নিষিদ্ধ, মোটরসাইকেল এলাও না। তো তারপরও আমার বারবার আমি 2 হুইলার দিলাম গুগল ম্যাপে, এরপরও আমাকে এটি দেখাইতেছে। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मोटरवे तो मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है, फिर भी ये गूगल मैप यही दिखा रहा है मुझे, वो N35 मैं जा रहा हूँ चिलास गिलगित की तरह कोई तो आज हमने उसी शाह रेशम पे ही जाना है ना। शाह रेशम पे आप चले जाइए ना। अच्छा अच्छा, मोटरवे पर हाँ हाँ, हमने उधर ही जाना है। अच्छा अच्छा, आप लोग जाएंगे क्या? हम शिनक्यारी तक जाएंगे, मेन बाजार हाँ हाँ, पता है मैं इससे पहले यही रूट से आया था, मुजफ्फराबाद। वो उस टाइम में मेरे पास साइकिल थे, मैं साइकिल में ट्रैवल करता हूँ, तो मेरा साइकिल वो अभी इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल रेंट पे ले लिया, बस मोटरसाइकिल में घूम रहा हूँ। जी जी जी, আচ্ছা ওনারা যাবে হচ্ছে সিংওয়ারি। আমি গেছিলাম, সম্ভবত মনে হয় সে আগের হোটেলে গিয়ে থাকতে হবে আমার, তো দেখা যাক। আমার মানুষের ম্যাপ পেয়ে গেলাম, আর গুগল ম্যাপ নেওয়ার দরকার নেই। উনি বলতেছে আমরা ওইদিকে যাইতেছি, জাস্ট আমাদেরকে ফলো করেন। সেই আগের এই পুরাতন গ্রামের ভিতর দিয়েই যাইতেছি, যেটা দিয়ে এর আগে একবার গেছিলাম। এটাই গিয়ে কানেক্ট হবে হলো মোটরওয়েতে, মোটরওয়ের পরে আরেকটা এরকম একটা চিপা চাপা দিয়ে যাইতে হবে, তারপরে গিয়ে N35 যেটা হলো জিটি রোড, সাধারণ গাড়ি চলাচলের জন্য, ওইটার অ্যাক্সেস পাবো।
এই সেই মোটরওয়ে যেটা দিয়ে আমাকে যাইতে হবে হচ্ছে সোজা। এইটার ভিতরে मोटरसाइकिल अलाउ ना, और मने আছে। हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने यही रूट से गया था। উনি আমাকে দেখাইতেছে। এগুলো নতুন বসাইছে, এর আগে ছিল না। पता है मेरे को, मैं यही रूट से गया था इससे पहले। नहीं मैं खाना खा के आया। शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं चाय भी पिया। वो एक भाई के साथ हम लोग बहुत गपशप किए थे, चाय भी पिया। मैं पीछे से चाय पिया, खाना वाना खा के जा रहा हूँ बस। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनिए, बस थोड़ा आगे जितना कवर कर सकते हैं सामने से उतने ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नहीं मैं खाना खा के आया भाई। बस कोई बात नहीं भाई, बस दुआ में याद रखिए। ओके ओके जी मैं यही रूट से गया था बेशाम तक। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। সেই পুরাতন রাস্তায় ফিরে আসলাম। ভালোই সেখানে স্পিড ব্রেকার দিয়ে দিছে, না হলে গাড়ি এত দ্রুত আসতো মাইরা দিত। দেখেন এই রাস্তাটা কত সুন্দর আর একেবারে পরিষ্কার। এই যে ভিতর দিয়ে যাইতেছে এটাই হলো মোটরওয়ে। এটা মূলত মোটরওয়ে লিখলেও সে অরিজিনাল মোটরওয়ের মতো না, এটা এক্সপ্রেসওয়ে বলা হয়, আবার মোটরওয়েও বলা হয়, দোনোটাই বলা হয়। আমাকে ঘুরে ফিরে সেই হোটেলে আসতে হলো যে হোটেলের আগে ছিলাম। আর কাল মনে হয় কোহিস্তানে গিয়ে থাকতে পারবো ইনশাল্লাহ। কথা বলে দেখি। ভাই আমাকে চিনে। আসসালামু আলাইকুম, কেসে ভাইজান? দেখছেন চিনা ফেলস। মোটরসাইকেল রাখারই সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। वालेकुम सलाम, कैसे? मेरे को याद है, मैं साइकिल लेकर आया था। हमने तुम्हारी पोस्ट भी देखी है। ओह अच्छा हाँ आपने बार्डरों पे खड़े होके वहाँ पोस्ट जी आपने देखा था। बस अभी बालाकोट जा रहा था, वही रोड से, वो रोड बंद है तो अभी बस वापस अभी वही कोहिस्तान वाला रोड से जाना है। साइकिल छोड़ के आया इस्लामाबाद, क्योंकि वो बहुत टाइम लगते हैं, इसलिए बस 1-1.5 महीने के लिए वो ले लिया, जब तक हूँ घूमना है। तो मोटरसाइकिल कहाँ रख सकते हैं रात के लिए सबसे सेफ जगह? जी रूम है ना, रूम मिलेगा जी ठीक। এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে। এই ভাই আমার উনি যে আমার পেজ ওর সোশ্যাল মিডিয়াতে লাইক পরে হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করেছে, আমি জানতামও না। মানে আর বলতেছে যে আপনি কোথায় কোথায় গেছেন না গেছেন সব তো আমরা দেখি। তো মানে আমার জন্য এটা আরও ভালো হয়েছে যে সহজে উনি রেকগনাইজ করে ফেলছে আর কি। তো ঠিক আছে, রুম মনে হয়ে যাবে। এর আগে 2জন মোটর বাইক ট্রাভেলার আসছিল, তাদের সাথে তো গল্প করছিলাম, হয়তো আজকেও আসতে পারে। আরেকজন ভাই আসার কথা কোহাট থেকে, ওনাকে মেসেজ দিব, দেখি উনি আসে কিনা। যাই হোক, তো আজকে রাতে এখানে থাকবো, কালকে ইনশাল্লাহ কোহিস্তান যাব। কোহিস্তান থেকে তারপরে মনে গিলগিতে পৌঁছাইতে পারবো, কারণ এখান থেকে প্রায় 350 কিলোমিটার জার্নি। এই মোটরসাইকেল দিয়ে এত লম্বা জার্নি করা আর হচ্ছে কারাকোরাম হাইওয়ে দিয়ে জার্নি করা কষ্টকর। কালকে আপনাদেরকে কারাকোরামের জার্নি দেখাবো, আর দেখি আর কি কি করি এখানে। সালাম আলাইকুম। मोटरसाइकिल को कहाँ पर रखते हैं? मोटरसाइकिल आप खड़ी करवाता हूँ, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ अपनी। अच्छा इस वक्त मैं साइकिल पे नहीं आया। साइकिल इस्लामाबाद छोड़ के आया, क्योंकि आगे सब पार है ना, और मैं हूँ पाकिस्तान में और 1-1.5 महीने, तो इस टाइम में मैं पूरा एरिया कवर नहीं कर सकती। मैं नथिया गली तक आया था, 10,000 फीट से ज़्यादा ऊपर आया। उसके बाद पुलिस ने कह रहे कि अब एक काम करो, मोटरसाइकिल ले लो, अच्छा एरिया कवर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या करेगा? हाँ ये किराए पे किराया वो 1-1.5 महीने के लिए, मतलब पूरा पैसा दे दिया। तो मैंने उनको कहा कि जब मैं वापस आएंगे बस वही आपको दे देंगे, आप उनका मर्जी जितना मेरे को दो। ये इससे पूरी आती है। जी नाम बंगाल से आया हो ना? जी बांग्लादेश।
जी जी। नाम क्या लिखा है, नाम पता है। তো মোটরসাইকেল এখানে রেখে দিলাম, ওই পাশে হচ্ছে এই যে হোটেলের মালিক ওনার মোটরসাইকেল, আর এখানে যারা আছে তারা দেখবে। জি জি আলহামদুলিল্লাহ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। बस जब तक आप यहाँ पर है थोड़ा ध्यान दीजिए। जब यहाँ पर है बस मेरा मोटरसाइकिल को थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, आपके बाद जो आएगा बस कह देना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया। आपको याद है मैं इससे पहले आया था साइकिल में बांग्लादेश से, शायद आपके साथ बात ही किया था। हाँ 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 हाँ। तो मेरा साइकिल अभी इस्लामाबाद, मैं गया था अफगानिस्तान से वापस आया। नहीं साइकिल में, तो यहाँ पर बहुत पहाड़ है ना, तो साइकिल छोड़कर ये मैंने रेंट पे ले लिया 1 महीने के लिए, आगे बस घूमना है। जी 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 जी। नहीं और कुछ नहीं है, बस यही ख़त्म पाकिस्तान, उसके बाद आगे। बस थोड़ा ध्यान दीजिए हैं। ओके शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।